إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi laisa mutazaziyan fatuzaziya bil mawadi'ul anasir wala mutakayyifan fayunsabu ila a'radi wal jawahir ولا محدودا فتحيط به بكارمه والبصائر بل هو الأجلي قبل سوابق الكدام والبديع بعد هوائك الأدام الواحد الصمد حي القدير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحان لا إله إلا هو إليه المصير أحمد على إكرامنا بتوحيده وتنزيهنا عن كون من جعله ولدا من عبيده
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة وافق الإقرار بها الإخلاص ووجاب بها لقائلها الخلاص وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, tidak ada kata yang pantas diucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang masih diberikan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat panjang umur dalam taat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah di masjid yang penuh dengan barokah ini. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita dan zikir-zikir kita dan qiraatul Quran kita hingga hari ini mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita telah memasuki bulan yang begitu agung, bulan yang begitu sangat mulia, bulan kelahiran junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rabiul Awal ini semua kaum muslimin wal muslimat bergembira, telah lahir kekasih Allah Subhanahu wa taala, ialah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu daripada imamul muttaqin, pemimpin daripada orang-orang muttaqin. Beliau adalah yang nanti mengasih syafaat kelak nanti di hari kiamat kepada umatnya di akhir zaman. Ialah baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zaidul Anbiya. Beliau adalah sebagai hiasan para nabi dan rasul, ialah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak umat Islam wal muslimin wal muslimat ingin mendengarkan cerita bagaimana perjuangan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah menegakkan agama Islam dan ingin mencari ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Surat Al-Imran ayat 31. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala,
ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan khususnya kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya bahwasannya telah diturunkan ayat ini dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW ini menegakkan di dalam agama Islam bahwasannya kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW mengikuti di dalam ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aminah binti Wahab sebagai ibunda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melahirkan seorang putra, ialah junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aminah binti Wahab memberikan kabar kepada Abu Lahab sebagai iparnya, sebagai paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Aminah binti Wahab memberikan kabar dan memanggil budaknya yang bernama Suaibah. Ya Suaibah, beritahulah kepada Abu Lahab bahwasanya pada hari ini aku telah melahirkan seorang putra yang begitu ganteng rupawan, ialah junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya Suaibah bergegas mengabarkan kepada tuannya yang bernama Abu Lahab, ya tuanku, absyir, bergembiralah pada hari ini, di hari Senin di bulan Rabiul Awal tanggal 12, bahwasannya keponakanmu telah lahir, ialah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Lahab mengatakan kepada budaknya yang bernama Suaibah, wahai Suaibah, jika itu benar kabar yang kau beritakan pada hari ini, telah lahir keponakanku, ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ialah keponakanku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan memerdekakanmu, wahai Suaibah. Dan pada akhirnya Abu Lahab bergegas pulang menuju daripada Aminah binti Wahab dan melihat keponakannya, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya Abu Lahab melihat keponakannya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abu Lahab bergembira pada saat itu dan memeluk penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan, telah lahir seorang keponakannya yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya tak kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik sebagai nabi dan rasul, disitulah Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Di Bukit Safa, di situ ada yang namanya Jabal Khubais. Di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, fasda bima tu'maru wa 'arid 'anil musyrikin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya, ya Muhammad, maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ketika Nabi menyampaikan di depan semua para sahabat di Jabal Khubais bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ittabi'u, bahwasanya ikutilah aku wahai sahabat-sahabatku. Bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tusaddiqu ma akhbartum bi. Rasulullah menanyakan kepada seluruh umatnya, apakah kamu percaya apa yang nanti akan aku sampaikan? Dan sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya akan percaya apa yang kau sampaikan. Bahwasanya Nabi mengatakan, hu anfusakum wa ahlikum nara wa inni ya Rasulullah.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatku, jagalah keluargamu daripada siksa api neraka, dan sesungguhnya akulah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sudah menyampaikan dakwanya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu dari malaikat Jibril, dan disitulah yang bernama Abu Lahab sebagai paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak senang apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabbat laka ya Muhammad, celakalah kamu wahai Muhammad. Dan di situ turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna wa ma kasab sayaslana raddatul wa ma kasab. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala akhirnya menurunkan firman-Nya, celakalah wahai tangan Abu Lahab telah menarik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menyampaikan di dalam agama Islam. Di dalam singkat cerita ini kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya sahabat memberikan tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abu Lahab dalam keadaan terbujur kaku di dalam peperangan Badar. Ketika di situ Nabi bergegas menghampiri daripada pamannya, ya ammi aslim wa tuslim, wahai pamanku, masuklah kamu ke dalam agama Islam, niscaya kamu akan selamat. Dan Nabi mengatakan, qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan tiada Tuhan selain Allah, dan aku adalah Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab tidak terima apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Lahab bangun dan mengambil pedang ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat telah siaga. Dan pada akhirnya sahabat langsung membunuh pamannya Nabi, yaitu Abu Lahab, dalam keadaan meninggal dunia. Dibelah menjadi 3 bagian di dalam badannya Abu Lahab. Bahwasanya di situ sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau ridha apa yang telah aku bunuh pamanmu ini? Maka Rasulullah mengatakan, raditu fa'alta, aku telah ridha apa yang telah engkau bunuh pamanku. Bahwasanya yang namanya Abu Lahab sebagai paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang begitu dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu menentang di dalam ajaran baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman, di mana kita mengharapkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Tidak ada lagi mengasih syafaat nanti di hari kiamat kecuali kita meminta kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi fi yaumil qiyamati aktsarahum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat nanti di surga bersamaku di hari kiamat, orang yang paling membanyak baca salawat kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kita di bulan Rabiul Awal ini janganlah lepas lisan kita untuk memperbanyak baca salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita umat akhir zaman ini mudah-mudahan kita berharapkan nanti kita akan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat dan panjang umur, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Innal ahsanal qawli wa asdaqa wa ablagha indari wa afadha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرضاء لمن هاجد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه الغرار. عباد الله اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر واتقوا عما نهاكم عنه وجزر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بالملائكة المسبحة بقدسه وسلسى بكم أيها المؤمنون من برية الجن وإنس. وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خصوصا منهم ذي الأسر العليم أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعلى زاهد الأواب الناتج بالشواب زاهد المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جميع القرآن من استحيا الملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أساد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين وحج البيت الحرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالخير واختم لنا بالسعادة واختم لنا بآخر الحياة بموت حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Masih di sini nggak kemana-mana. Tuh. Ada 12, ada 13.